issue last time I think मीटिंग झाल्या CM कडेन CM हॅज कॉल्ड डायरेक्टर बट 15 मिनटां हें डिस्कशन जालां डायरेक्टरा कडेन उलयला सेक्रेटरी कडेन उलयला आनी तेणें सांगलां पर्सनली मिनिस्टरा कडेन उलयता काम टू अ सोल्युशन ऑन दीस प्रॉब्लम आनी हें सोल्युशन इज ओन्ली डिजिटल बिलिंग येवपाची गरज जे आमचे नोटिफिकेशन आहा रेट नोटिफिकेशन हॅज टू कम ऑन द मोबायल इतलेंच येवपाक जाय आनी तें कशें येवपाचें एजन्सी खंयची आसतली तितून हाव वील ऑल द स्टेक होल्डर्स नॉर्थ गोवा एंड सावथ गोवा हे 20,000 टॅक्सी ओनर तितून कशें फीट जातले तांकां कशें कॉन्फिडन्सान घेवप ते फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबरान जातले फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबरान फायनलायज जातलें तांकां मागीर मिटिंगेक आपयतलो तो आनी तांकां व्यू पॉयंट दितलो हे आमी करूंक सोदता तांकां मान्य आहा जाल्यार ते समथे नोटिफाय जातले येस वी आर व्हेरी सिरियस ऑन दीस एंड एक्चुअली आय एम व्हेरी सिरियस ऑन दीस बिकॉज आख्खे गोंयांतसून एक मॅसेज रॉंग वयता इंटरनॅशनली तुमीच आतां फुडें हिंगा वचा पणजे वचा आनी टॅक्सीन बसा आनी सांग आमकां कोलवा वचूंक जाय सो रेट निगोशिएट जातली तशी जावंक जायना नो निगोशिएशन सो टायम्स हॅव चेंज्ड एंड इन दीस टायम वेन वी से टायम्स हॅव चेंज्ड इट हॅज टू बी अ रेट वीच यू शूड नो फर्स्ट ओनली वेन यू सीट यू हॅव टू प्रेस द बटन एंड से कोलवा रेट इज approximate 1,550 so then when you reach there it could be 1,600 or 1,450 एक 50 रुपया उणे 50 रुपया सुद्दां ते ट्रान्सपेरन्सी येवपाची गरज आहा हें आमच्या लोकलांकूय फायदो जातलो लोकल लोकूय टॅक्सीन वचपाक लागतले आनी ट्युरिस्ट जाल्यार सारके हॅप्पी जातले की इफ दे वॉन्ट दे वील गो नो दे वील कम टू नो फर्स्ट ओनली दे कॅन जस्ट चॅक ऑन देयर ओन फोन what is the rate to go to Kankon, what is the rate to go to Morje, what is the rate to go to Mopa airport, what is the rate to go from Porvorim to Dabolim airport. So they will know first only, they don't have to bargain. आणि आदली रेट ऑलरेडी नोटिफायड आहा तीच सिस्टमान येवपाची गरज आहा आनी हें इतलें करपाक म्हाका दिसता व्हडलेशें प्रॉब्लम जावचें